వెల్కమ్ టు 37 న్యూస్. చదువుతున్నది శ్యామ్ కుమార్. నిరంతరం వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి మీ 37 న్యూస్. స్థానిక తూర్పుకనుపూరు నందలి నవనీత పబ్లిక్ స్కూల్లో 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు మోసమ్మ జోసెఫ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా నిత్యసంధానం మరియు లాప్యలు స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల త్యాగాలను, వారు దేశం కోసం చేసిన సేవలను గుర్తుచేస్తూ ప్రసంగించి అందరిలో దేశభక్తిని నింపారు. అనంతరం పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది మరియు విద్యార్థులు కలిసి సగర్వంగా జెండా వందనం చేశారు. వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు ఎన్. కోదండరామయ్య పర్యవేక్షణలో జాతీయ గీతాలాపనతో ఈ కార్యక్రమం అత్యంత క్రమశిక్షణతో, జయప్రదంగా సాగింది. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. దేశభక్తి గీతాలు మరియు లేజిమ్స్, వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడి శిక్షణలో విద్యార్థినులు 2 దేశభక్తి పాటలకు లేజిమ్స్ ప్రదర్శన చేస్తూ ఉత్సాహంగా అలరించారు. వందేమాతరం నృత్యం, స్కూల్ నర్స్ శశి నేతృత్వంలో విద్యార్థులు రూపొందించిన వందేమాతరం పాట ప్రదర్శన సభను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. ఈ 3 ముఖ్యమైన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు వేడుకలకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచి కార్యక్రమ విజయానికి తోడ్పడ్డాయి. ఈ వేడుకల్లో పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, నాన్ టీచింగ్ సిబ్బంది మరియు విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. 80th Independence Day celebrations held grandly at Navanita Public School. The 80th Independence Day celebrations were conducted with great splendor at Navanita Public School in Turpukanupuru. The event was held under the leadership of the school principal, Mosamma Joseph. As part of the program, Nitya Sandhanam and Lapya delivered inspiring speeches remembering the sacrifices of freedom fighters and their services to the nation, instilling patriotism in everyone. Following this, the teachers, staff, and students proudly participated in the flag hoisting ceremony. Under the supervision of physical education teacher N. Kodandaramaya, the ceremony proceeded with great discipline and concluded successfully with the singing of the national anthem. The cultural performances by the students captured everyone's attention. Patriotic songs and lezim performance. Female students, trained by the pet teacher, performed energetically to 2 patriotic songs using lezims. Vande Mataram dance, a dance performance choreographed under the guidance of school nurse Shashi to the song, Vande Mataram, captivated the audience. These 3 major cultural performances served as special attractions and contributed to the event's success. Teachers, non-teaching staff, and a large number of students actively participated to make the celebrations a grand success. नवनीत पब्लिक स्कूल में 8वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया. पूर्वी कनुपुरु स्थित नवनीत पब्लिक स्कूल में 8वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अत्यंत भव्यता के साथ आयोजित किया गया. ये कार्यक्रम स्कूल की प्रधानाध्यापिका मोसम्मा जोसेफ के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. कार्यक्रम के भाग के रूप में नित्य संधानम और लाप्या ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं को याद करते हुए भाषण दिए, जिससे सभी में देशभक्ति की भावना भर गई. इसके बाद स्कूल के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों ने मिलकर गर्व से ध्वजारोहण, झंडा वंदन किया. व्यायाम शिक्षक एन. कोदंडरामैया के पर्यवेक्षण में राष्ट्रगान के साथ ये कार्यक्रम अत्यंत अनुशासन और सफलता के साथ पूरा हुआ. विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया. देशभक्ति गीत और लेजिम. व्यायाम शिक्षक के प्रशिक्षण में छात्राओं ने 2 देशभक्ति गीतों पर लेजिम प्रदर्शन करते हुए सभी का उत्साहवर्धन किया. वंदे मातरम नृत्य. स्कूल नर्स शशि के नेतृत्व में छात्रों द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम गीत पर नृत्य प्रदर्शन ने सभा को बहुत आकर्षित किया. ये 3 प्रमुख सांस्कृतिक प्रस्तुतियां समारोह का विशेष आकर्षण रहीं और कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया. इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक, गैर शिक्षण कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे. നവനീത പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ 80 സ്വരചിഹ്നം ആ മത സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം ഗംഭീരമായി നടത്തി. കിഴക്കൻ കനുപൂരുവിലെ നവനീത പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ 80 സ്വരചിഹ്നം ആ മത സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾ വളരെ പ്രൗഢിയോടെ ആഘോഷിച്ചു. സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് മോസമ്മ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെ ത്യാഗങ്ങളെയും രാജ്യത്തിന് അവർ നൽകിയ സേവനങ്ങളെയും അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യസന്ധാനവും ലാപ്യയും സംസാരിക്കുകയും എല്ലാവരിലും ദേശഭക്തി വളർത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പതാക ഉയർത്തി. കായിക അധ്യാപകൻ എൻ.
കോദണ്ഡരാമയ്യയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ദേശീയഗാനാലാപനത്തോടെ ചടങ്ങുകൾ തികഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടെയും വിജയകരമായും പൂർത്തിയായി. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങളും ലെസിമും. കായിക അധ്യാപകന്റെ പരിശീലനത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ 2 ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങൾക്ക് ലെസിം പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി കാണികളെ ആവേശഭരിതരാക്കി. വന്ദേമാതരം നൃത്തം. സ്കൂൾ നഴ്സ് ശശിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുക്കിയ വന്ദേമാതരം പാട്ടിന്റെ നൃത്തപ്രകടനം സദസ്സിനെ ഏറെ ആകർഷിച്ചു. ഈ 3 പ്രധാന സാംസ്കാരിക പ്രകടനങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളുടെ പ്രധാന ആകർഷണമായി മാറുകയും പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്തു. സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും അധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും വൻതോതിൽ പങ്കെടുത്ത് പരിപാടി വിജയകരമാക്കി. రంగుల జెండానే మూడు మతాలకు ఐక్యతర 3 కోట్ల మనమందరము
బంధాలను వీడుకొని